నిశ్శబ్దాన్ని పాటించాలి సార్, నిశ్శబ్దాన్ని పాటించాలి. నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి అందరూ. అలా అరవకూడదు, నిశ్శబ్దంగా ఓం నమో వెంకటేశాయ. కళ్యాణోత్సవం పేరు నమోదు చేయించిన గృహస్థులు మరియు ప్రత్యక్ష మాధ్యమంలో వీక్షిస్తున్న గృహస్థులు వారి వారి ఇష్టదైవాన్ని మనసులో స్మరించుకుంటూ ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి సంకల్పాన్ని తిరిగి చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద 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 అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపదేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనల్ని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి కరుణా కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహంకారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. श्रीनिवास अर्पणमस्तु। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी कलयुग के प्रत्यक्ष देव महाविष्णु के अवतार परब्रह्म हैं। वे तिरुमला के पवित्र पर्वत पर वैकुंठ से अवतीर्ण हुए हैं कलयुग में हम सब जीवों का कल्याण करने के लिए। अभी हम देख रहे हैं भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का परिणयोत्सव, विवाहोत्सव। परम पवित्र यह विवाहोत्सव माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ संपन्न हो रहा है। माता श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार। दर्शन करें आपके टीवी स्क्रीन पर, प्रणाम करें माता श्रीदेवी को। और द्वितीय माता हैं भूदेवी, धरती माता हमारी। इन दोनों का विवाह परमपिता परमेश्वर कलयुग के प्रत्यक्ष देव तिरुमलाधीश भगवान महाविष्णु के अवतार परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के साथ
प्रतिदिन दोपहर 12 बजे यहाँ पर संपन्न किया जाता है। वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार। सततम विश्वक्सेनंदमाश्री तोमस्रोतस्मार्तादिकं कर्मनिखिलं येन सूत्रं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विघ्नसे नमः। श्रुतिस्मृतिनिधि पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कलं विष्णुभक्तिरकं शुद्धं वन्दे सेवघनार्णवं प्राणानायम्याम्। ओं भूः ओं भुवः ओं स्वः ओं महः ओं जनः ओं तपः ओं सत्यम् ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् देवो मा पूज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरम्। अस्यां शुभदौ देवस्य भवतो नारायणस्य श्रियः पदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभुवनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवर्माङ्गं तण्डिलपरिधिपरिस्नादि सर्वोत्तन्द्रपशुदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचकं मनुष्यन् आदौ निर्विघ्नेन प्रसाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये। ओं धारासुप्तश्रमाण्डेषु सरस्वरूर्देषु अपोबृह्णन् परिपादेश्ये गुरुणां दत्तां धनं कर्म इदमाप शुभाशुभमा शान्ता शान्तमा शुभाशुभमा पुदा पुदमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेद्धतमां तां दर्शाः पुता ब्रह्म पवित्रेण पुता सूर्य सरस्वती आपो वायुं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणावापः पशवापो नमापो लमापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापः छन्दाविश्वापो ज्योतिविश्वापो यजुविश्वापो सत्यमापः सर्वाधिपदापो भूर्भवस्वरापो अस्मिन् कुम्भेङ्गा सरिथनावाहयामि एतेषदं वर्णे सहस्रं ज्ञाः पाठाभिधा पुरत्र तेभ्योऽनन्दरशतादविष्णुरिष्वे देवामुञ्चन्दमतः स्वस्य वर्णमावाहयामि प्रेसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्मुद्वावाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्य इदमासनं वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचुं समर्पयामि एते प्लतस्त्रत्रयाभरण उपवीतपुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमे अक्षताः सर्वोपचाराः सर्वतीर्थं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिन करिष्यमाणसकर्मणा निर्विघ्नेन समाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये। विश्वक्सेनदर्बाहं शङ्खचक्रसंयुतं याप्तिं सङ्केतं शोष्परद्वाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणामुखमुच्येत आग्नेयस्माद्दिदामेत्ताश्रे दातं मेतान् सम्भवः वैराजन्ते सुतन्निधत्तां प्रेष्यां देशाभिधानाम्नादि यामे स्थान् दन्दान् दातु ओं भूः पद्माकारमण्डले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयमावाहयामि तत्पत्नीयस्यक्सेनस्यैदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचुं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यनुभासिता कर्मणान् विज्ञान्ति आरम्भे कर्मणान् विष्टे विज्ञानान् परिसमाप्य च कुर्यात् सर्ववारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भगवद्विरण्णादः पुण्यः पुण्याहं वाजयिष्ये। ओं वाचतां पुण्यां करोमि कुरुष्व हस्तप्रोक्षतम् अस्तु प्रजापतिप्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि। ओं मतो देवाः वन्तुनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्चक्रमे त्रयधानदेपदं समूढमस्वागुंसरे त्रीणि पदाभिचक्रमे विष्णुर्गवादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्नि विष्णोः कर्माणि पश्यतः वृदानि पश्यसि इन्द्रस्य सखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीवचक्षुरातुलं तद्विप्रासौ वन्यमोजार्द्रवागुं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसरस्य द्रविणोदा सरस्य प्रेंसते द्रविणोदा वीरोजषण्णो द्रविणोधारास्ते दीर्घवायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कर्वेदापविशं यदा वै सूर्यपतेति अतनक्षत्रं नेति यावत् तत्सूर्यगच्छेति अतधन्यं वस्येति तावत् गुरुजत्कारी स्यात् पुण्याः यवकुरुते। ओं भूः अतिपुरोत्तमष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गमस्थण्डिलपरिधिपरिस्नादि सर्वोत्तन्द्रपशुदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावातिर्मणि पुण्यां भ्रन्तः भ्रन्तु पुण्यां करुणोऽस्तु करुणा पुण्यां भ्रन्तः भ्रन्तु पुण्यां करुणोऽस्तु करुणा पुण्यां भ्रन्तः भ्रन्तु पुण्यां करुणोऽस्तु स्वस्तिनेन्द्रार्धस्वास्तनः पुरुषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तारक्ष्वरिष्णेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु। ओं भूः अतिपुरोत्तमष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गमस्थण्डिलपरिधिपरिस्नादि सर्वोत्तन्द्रपशुदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावातिर्मणि स्वस्ति भ्रन्तः भ्रन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्ति भ्रन्तः भ्रन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्ति भ्रन्तः भ्रन्तु कर्मणे स्वस्ति वृद्धाश्रमव्ययनं सां सद्यां तनुदेवं तर्दयन्नोऽस्तु
अनुराधान हविषावृतेन्तः शतञ्जीवेम सदस्यवीराः ओम भूः श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकस्कर्माङ्गं तण्डिल परिधिपरिस्नाश्रुवोत्तन्तर्विषतत्वं शान्तत्वं सपुण्यावाचकर्मणि वृद्धिं भ्रान्ताः भ्रान्तु कर्मरुद्धतां करुणारुद्धिं भ्रान्ताः भ्रान्तु कर्मरुद्धतां कर्मणारुद्धिं भ्रान्ताः भ्रान्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामयापोस्तानूर्जेदादना महेरणाय चक्षि यपस्वतमानदस्तस्य बाध्यतेन उषधीरिव मातरः तस्मारङ्गमापो सक्ष्याय जन्मतः आपो जनेधाजनः हिरण्यवर्णाश्च पावकायाश्च कसवजाः चन्द्रः अग्नियागर्भन्तरविरोपास्तानाभस्सगुस्वनाभवन्तु पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विचर्षणि यः पोतासमनात्मा पुनन्तमादेवजनाः पुनन्तमनवोढ्या पुनन्त विश्वायवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीद्यते अग्ने कृत्वा कृतम्रनु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तमां प्रजापत्यं पवित्रं यतोद्यामुखं हिरण्मयं येन ब्रह्मविदाभयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीति सामाप्नातु सोमस्यस्तावृणस्समीक्षाः यमो राजाः प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदामोर्जयन्त्वा पुनातु तच्छयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपदये दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातुपेषणं षण्णास्तद्विपदेः षञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्राचाहान्ति देवार्त्र्यमार्जयन्तां दक्षिणायान्ति श्मशाः पुत्रामार्जयन्तां प्रदीक्षाहान्ति शीघ्रः पशुवामार्जयन्ताम् उदीहेच्छान्दिशाभोषदेव वनस्पतिमार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायामिति यज्ञस्संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अधोधराधरे नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तवस्वदे प्रजानि स्वान् स्वावेशानमिव भवानः यत्ते महे प्रजन्नस्वस्ने तद्वदे षञ्चतुष्पदे वास्तवस्वदे शक्मया संसदा ते सक्षेमी शरण्यागात्मत्याः आवक्षेमुद्योगेवृन्नो यूयं पातस्वस्तभिस्तदानः अमीवः वास्तवस्वदे विश्वारूपाण्याविशन्ने तथा सेवयेधिनः अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायानि दोस्यन्तोः तमः कदम्बस्वति वीतशोकाधातः प्रसादान् महिमानिमीतम् सप्तः प्राणाः प्रभवन्ति सप्ताः सप्ताच्च सविदः सप्तजिह्वाः सप्तैमे लोकाय चरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्राग्रे सर्वे सान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वामोषधियोरसाश्च तीनेषु भूततिष्ठत्यन्तरात्मा वरुणान्माय सक्सेनाय नमः पुनः पाद्याजं सर्पयामि वरुणान्माय सक्सेनाय नमः यथा भासा गुणभारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि वरुणान्माय सक्सेनाय नमः शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की जय हो। तिरुमलाधीश सप्त पर्वतों के पार भगवान विराजमान मूल विराट मूर्ति के रूप में, उनका दर्शन, उनका ध्यान इस मायावी संसार से मुक्ति प्रदान कर सकता है। भगवान ने कहा भी है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवत गीता में जगत गुरु परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज, सभी धर्मों को त्याग दो, कोई आवश्यकता नहीं है यज्ञ होम अनुष्ठान इत्यादि करने, केवल मन से मेरा ध्यान करो और पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाओ, तब मैं तुम्हें यह मोक्ष मुक्ति प्रदान कर सकता हूँ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हारे सारे पापों को क्षमा कर दूंगा। भगवान परम दयालु हैं। हम अनादिकाल से अनंत जन्मों में अनंत पाप करके बैठे हुए हैं और आनंद की तलाश में हमारा एक ही उद्देश्य, हर जीव का, केवल मनुष्य का ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग जलचर थेचर सभी प्राणियों को
केवल चाहिए आनंद, केवल सुख चाहिए, चाहे वो भोजन से मिले, चाहे भोग विलास से मिले, चाहे अन्य विषय वासनाओं से मिले, क्रोध से मिले, चाहे द्वेष से मिले, चाहे राग से मिले, स्नेह, करुणा, सहानुभूति किसी से भी प्राप्त हो, प्राणी को चाहिए आनंद। आनंद मिलेगा तो संबंध बने रहेंगे, चाहे माँ हो, बाप हो, बेटा हो, संतान, पति पत्नी, रिश्तेदारी, मित्र, अगर उनसे आनंद मिल रहा है तो संबंध बना रहेगा। यदि वे प्रतिकूल हो गए, वे हमें आनंद नहीं दे रहे हैं और उल्टे हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हम फिर उससे दुश्मनी लेने लगते हैं, चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, चाहे माँ, रिश्तेदार या कुछ भी हो। भोजन हो, भोजन से भी हमें आनंद नहीं मिल रहा है तो हम छोड़ देंगे। वस्त्र हो, चाहे जो भी हो, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन इंद्रियों के अनुभूतियों से यदि आनंद नहीं है तो हमारा संबंध खत्म। वैवाहिकोत्सर्मांगम प्रतिसर देवतापुजाकरिष्ये। ओम शन्नोन सत्तान सौर्जतां स्वयं भरग्नेम तेम दाया नागराजमावाहयामि, साशेषमावाहयामि, शेषमावाहयामि, अनन्तमावाहयामि। प्रसरदेवताभ्यो नमः। इदमासनम् इदं पाद्यं समर्पयामि, इदमर्घ्यं समर्पयामि, इदमार्घ्यं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। हरिः ओम। स्वस्ति नः वेदामश्विना भगः, स्वस्ति देवेन्द्रनः, स्वस्ति पूषामसरो दातनः, स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः, स्वस्तेः वायुं बभ्रामहे स्वं, स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं, स्वस्तेः स्वस्ति आदित्यासो भवन्तनः, विश्वेः देवानोः ज्या, स्वस्तेः वैश्वानरोऽवसरग्निः, स्वस्तेः देवाः वन्त्रिभः, स्वस्तेः स्वस्ति नः रुद्रः पात्वमसः, स्वस्ति मित्रावरुणा, स्वस्ति पथ्यरेवती, स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च, स्वस्ति नः देकृधि, स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसां वा पणथताघ्नता जानता सङ्गमेमहि, स्वस्ते नन्दार्क्षमृष्टनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यसो नाम वारुहेम अम्हों च माङ्गिरा सञ्जयञ्च स्वस्त्याः त्रयं मनसा दार्क्षं प्रेतपाणिशरणं प्रपद्ये स्वस्वं बाधे स्वयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र विवाह महोत्सव में अब भगवान को रक्षाबंधन बांधा जाएगा। इससे पहले अंकुरार्पण का पवित्र कार्य संपन्न किया जा चुका है, जिसमें मिट्टी के पात्रों में नवधान्यों के बीजों को डालकर अंकुरण के लिए रखा जाता है, जो कि किसी भी उत्सव में अनिवार्य है। अब भगवान को रक्षाबंधन बांधा जाएगा। जिस प्रकार से वैदिक विवाहों में वर एवं वधू को रक्षाबंधन बांधा जाता है, उसी प्रकार से भगवान को भी वर रूप में पूजित करते हुए उन्हें दाएं हाथ में उनके रक्षाबंधन पवित्र सूत्र हल्दी लगा डाला जाएगा, पहनाया जाएगा। उसके पश्चात दोनों माताओं को, जगन माताओं को बाएं हाथों में रक्षाबंधन बांधा जाएगा और अंत में अर्चक स्वामी को भी दाहिने हाथ में रक्षाबंधन बांधा जाएगा, क्योंकि इससे भगवान का आशीर्वाद उन पर बना रहे और वे निर्बाध गति से इस सृष्टि के सर्वाधिक पवित्र विवाह महोत्सव का निर्वहन कर सकें। वैखानस आगमोक्त पद्धति इस तिरुमला के पवित्र तीर्थ में अपनाई जाती है। विखनस महामुनि द्वारा प्रतिपादित यह वैखानस आगमोक्त पद्धति यहाँ पर भगवान की पूजा के लिए अपनाई जाती है। कहा जाता है कि प्रथम पुजारी थे श्री गोपीनाथ दीक्षित जी।
कई वर्षों पहले उन्हें स्वप्न में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी ने बताया कि आदि वराह क्षेत्र पहले से है। वराह स्वामी का मंदिर यदि आपने देखा हो, तिरुमला गए हो, वो पहले से है। वहीं बगल में एक सरोवर भी है, स्वामी पुष्करणी कहा जाता है। और उसी स्वामी पुष्करणी के पास चींटियों की बाम्बी में मूर्ति के रूप में मैं वहाँ पर प्रतिष्ठित हूँ, कह करके भगवान ने गोपीनाथ दीक्षित को स्वप्न में निर्देश दिया कि जाओ उस मूर्ति का यथाविधि पूजन करो, मैं ही हूँ। गोपीनाथ दीक्षित जी गो क्षीर, गाय के दूध से वहाँ मिट्टी को गलाया उन्होंने और भगवान की मूर्ति को प्राप्त किया, जो कि आज मूल विराट मूर्ति के रूप में गर्भगृह में करोड़ों के लिए दर्शन का प्रमुख श्रद्धा एवं आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वह मूर्ति जो अभी गर्भगृह में भगवान की मूल विराट मूर्ति है, वही मूर्ति गोपीनाथ दीक्षित ने वहाँ पर प्राप्त किया और वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार पूजन किया था। तब से वैखानस आगमोक्त पद्धति से ही भगवान का पूजन चल रहा है। भगवान का यह सर्व सुंदर स्वरूप जो अभी हम देख रहे हैं, जो विवाह हो रहा है, वह स्वामी का, मलयप्पा स्वामी कहा जाता है उन्हें। 13वीं शताब्दी के शिलालेखों में पता लगता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के निर्देश पर अर्चक स्वामियों के अन्वेषण करने पर तमिलनाडु के मलयप्पा कोन नामक स्थान पर यह मूर्ति स्वयं व्यक्त रूप से प्राप्त हुई थी। उस मूर्ति को यहाँ ला करके अर्चक गणों ने यहाँ पर उत्सव मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया है। तब से भगवान का नाम मलयप्पा स्वामी पड़ गया और ये दोनों माताओं का विवाह उन्हीं मलयप्पा स्वामी यानी कि वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की उत्सव मूर्ति के साथ संपन्न होता है। ये दोनों माताएं हैं माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी। माता श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार, माता भूदेवी धरती माता हैं। दोनों भगवान के वक्षस्थल निवासिनी हैं। उनके हृदय में सदैव वास करने वाली दोनों माताएं प्रतिदिन दोपहर 12 बजे तिरुमला के पावन पर्वत में भगवान के आलय आनंद निलयम में इनका शुभ विवाह महोत्सव संपन्न कर रहे हैं हमारे अर्चक स्वामीगण और हम देख करके धन्य हो रहे हैं। आइए इस परम पवित्र उत्सव, विवाह उत्सव, परमपिता के विवाह उत्सव में हम अपने पूरी भक्ति, श्रद्धा, आस्था, निष्ठा, विश्वास के साथ भगवान के चरणों में अपने हृदय को समर्पित करें और अपना जीवन धन्य करें। दोनों जगन्माताओं को प्रणाम करते हुए भगवान के प्रति अपनी पूर्ण भक्ति प्रदर्शित करें और अपना जीवन धन्य करें। हम अनादिकाल से अनंत योनियों में भटकते रहे, कीड़े बने, मकोड़े बने, पक्षी बने, पशु बने, सर्प बने, देवता भी बन चुके हैं और हर योनि में हमने आनंद प्राप्त करने का ही प्रयास किया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष इत्यादि से पीड़ित रहे। यद्यपि दया, करुणा, सहानुभूति, सहयोग ये अच्छे गुण भी हम में थे, लेकिन ये सब गुण, सत, रज, तम, तीनों गुण जो है बंधन के कारक हैं। इन्होंने हमें बांध के रखा और इन सब गुणों के कारण हमारा मन जिस प्रकार से प्रभावित हुआ, उस मन के अनुसार ही भगवान ने हमें योनियां प्रदान की हैं। और इस जन्म में भी वैवाहिकोत्कर्मांगम आघार होम कर्म ऋषि
ओम येतोन्विन्द्रं सवाहां शुद्धं शुद्धेन साम्नाः शुद्धैरुक्तैर्वाः रुद्धांशं शुद्धाशीर्वाः नोक्तु मयि देवाद्रेणमय जन्तां मय्या देव्या होता रावणत पूर्वेरिष्टास्यां तन्वा सुवीराः मह्ये जन्तुम्यान् हव्यागोत सत्यामन सौम्यास्तु ये नामान्याहं गतमर्चनाहं विश्वे देवासो अधिगोचतामे मानस्यन्तु शिवानस्यन्तः प्रदेशस्य न माता पृथ्वी तोकसाता होतः सौम्या कृणध्वंसना होतंसते जातवेद भुवनश्रेयते हिंसदवसोच निशतेः अग्निमश्वत्थादिव्यवाघुं शमीगर्भार्जनव्यामि अभूः उपावरोह जातवेदः पुनस्तन् देवेभ्यः हव्यमोहन प्रजानन् आयुः प्रजागं रयमस्मादेशस्रोदीयन निहता सत्सवृषि ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसविदः प्रसवा ब्रह्मजज्ञानं पुरस्ताद्धीमस्रच वेनावः सबुद्ध्यात्मास्वासस्वानुमतस्वः ब्रह्माणमावाहयामि प्रजातिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमोधनं सोमर्वन्तमासं सोमो वीरं कर्मणं दातु साधन्यं क्षगं सभेयं पितश्रवणं यदादस्मै सोमावाहयामि अज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवता उद्धत्तनाग सृष्टियजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुधाम्यत्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमांसते ओम प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवता उद्धत्तनाग सृष्टियजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुधाम्यत्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमांसते ओम प्रोक्ष पवित्रेः स्व वैष्णव्ये स्व यज्ञेः स्व वायुभूते स्व यज्ञस्य पावने स्तः परशस्य पवित्रेः स्त वैष्णव्य देवसविदप्रसपना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वैरापो देवीरग्रे भुवोग्रे भुवोग्रीं यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं दत्त युष्मानिन्द्रोर्तूर्जय यूयमिन्द्रनिध्वं तूर्जय प्रोक्षितास्ता विष्णवे नमः दक्षिणतः विष्णोस्तुवोऽसि पश्चिमस्थो दत्तान् देवेभ्यः विष्णोस्तुवोऽसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वाणस्पत्यो देवेभ्यः सिन्धस्व ब्रह्मण्णवः प्रणेष्यामि यजमानमातृमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावृद्ध्यत्तन्नागसृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुधाम्यत्रलोकस्तत्रेवं यज्ञं यजमांसदेः ओं प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानमातृमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावृद्ध्यत्तन्नागसृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुधाम्यत्रलोकस्तत्रेवं यज्ञं यजमांसदेः ओं प्रणय दक्षप्रेन्दो ब्राह्मी तिथ्यनाब्जातमावाहयामि इंद्रमावाहयामि अग्निमावाहयं सोमावाहयमग्निमावाहयं सोमावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजातमावाहयं ब्रह्माण्डमावाहयं इंद्रमावाहयं वसूनावाहयामि मरुदमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अभावस्पृश्य ओं श्री विष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयं वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि शुणामावाहयं पुष्णमावाहयं कक्षमावाहयामि कक्षदेवता सोमावाहयामि उपासने यज्ञमावाहयामि यज्ञदेवता विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठनृपाम् इन्द्राष्टनृपाम् यज्ञेष्टनृपामि सोमाष्टनृपाम् यज्ञेष्टनृपाम् सोमाष्टनृपाम् अग्निशोमाभ्याण्डष्टनृपामि प्रजापतिष्ठनृपाम् ब्रह्मणेष्टनृपाम् इन्द्राष्टनृपाम् वसुभ्यष्टनृपाम् मरुद्भ्यष्टनृपामि रुद्रेभ्यष्टनृपामि अभावस्पृश्य ओं श्री विष्णुवेष्टनृपामि मित्राष्टनृपाम् वरुणाष्टनृपामि आदित्येभ्यष्टनृपामि अस्यभ्याण्डष्टनृपामि पूष्णेष्टनृपामि कक्षाष्टनृपामि कक्षदेवता सोमाष्टनृपामि औपासने यज्ञाष्टनृपामि यज्ञोदिष्वेभ्यो देवेभ्यष्टनृपामि सर्वदेवेभ्यष्टनृपामि आद्यन्त्रिप्रतिश्रयामि चरुन्त्रिप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषं स्वाहा अमृतं सुवारणमसि अन्तर्दमृक्षो अन्तर्धारादयः प्रतिष्ठारक्षप्रतिष्ठारादयः चिक्पतिस्वाप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पतिस्वाप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्ता सवदापना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा मूलाग्राभ्यङ्गस्पर्शयित्वा अध्यक्ष अक्षताच्चरुभिर्मामेऽग्निष्टयाधेनस्सन्त्वेका च शतं च सहस्रं च आयुधं च नीतं च प्रेतं च अर्भदं च यद्भदं समुद्राश्च मज्जञ्चान्तश्चापराधश्च मामे अग्निष्टयाधीनः सन्तु इन्द्राय नमः यमाय नमः निरुते नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्ने नमः जातवेदसे नमः सहोत्से नमः विरप्रसे नमः पंक्तिरासे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवदेवतप्रसवा षष्टिशतसहस्राः नितमक्षमर्भदमानया अन्त्येत्मात्माजाद्वेदस्यने दुःसवदेजेत्वदेजास्मान् प्रजावश ब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेदया अस्मिन् औपासनाग्निकुण्डे ब्रह्मन् समुद्धं
आधास्ते अधस्वासमेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा नित्यादेशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्ने स्वाहा समाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपापस्पृश्य ओम श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा शुभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा क्षाय स्वाहा कक्षदेवत समाय स्वाहा औपासने यज्ञाय स्वाहा यज्ञे दिश्वेभ्य देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐते नमः हनुमते नमः सरस्ते नमः देवसवितः प्रासाभिः ओम भूः अतिपुरोक्तमिष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गम् आघार होमान्ते स्वरमन्त्रपर्यातरुणात्तप्रायश्चार्थम् अतो देवायत वैष्णवं करिष्ये ऐते नमः हनुमते नमः सरस्ते नमः देवसवितः प्रसवा ओम अतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानदेवनं समूढमस्तभागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्येतोः व्रतानि विश्वसै इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवि वचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवोजार्ध्रभागं दशविन्दते विष्णोर्जत्रमं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐते नमः हनुमते नमः सरस्ते नमः देवसवितः प्रासाभिः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నన కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి కోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు
తతితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరే తతితో బాగాలీయరే మొగరుదేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్యా పరిశక్త్యాభ్యమానస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం జగతమే పృథివ్యప్తేజోవాయువాకాశాహంకారమదవ్యక్తాక్ష సప్తావృణేరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానందాష్టదిగ్గురోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నిధన ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాతాళాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భూర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనాలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానారాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్యాష్టదిగ్దండ శుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజావతి సంయమని రక్షావతి సుందమతి గంధవత్తలకావతి యశోవతి ఇది అష్టదేవ ప్రీ విరాజితే ఇంద్రాగ్ని యమనిరతి వరుణవాయు కుబేరీశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోక జలవలయితే లవణేక్షసరాసర్పితతి క్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తాన్నవపరుహుతే జంబూప్లక్షకుశక్రహుంజసాగదాన్మళి పుష్కరాకాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మహేంద్రమలయ సహ్యదృక్తమద్రక్తమద్వింద్య భార్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజతే భారతకింపురుషహారీ లావతభద్రాశ్రుకేతుకమాలకరమణక కుర్వర్షాఖ్య నవవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోరహాకార పంచాశత్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాः పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్యే యౌవనకౌమారవార్ధికేషు రహస్య ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితదామాత్ సంఘాతప కాలసూత్రాది విదేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తిలై సూర్యమండలపర్యంతం కృతరాశేర్వర్షసహస్రావసానే ఏకైకతిలావర్షక్రమేణ సర్వరాశిపకరసంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాసిద్ధ్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టమాత్రాప్తాప్తోర్యామ శాంతవనవాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాది శరక్కత పుణ్యఫలావాప్త్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధమోక్షఫలసిద్ధ్యర్థం పరవ్యూహో అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపరమణైః భగవాదిభిర్మన్వాదిభిర్దివ్యవశిష్టాదివిరుక్తగ్రహ కన్యాదానకల్పోక్త కన్యాదాన మహాదానం కరిష్యే అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర గదా పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగీర్ద బాహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షయ ప్రరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహవంతర్యామి అర్చావతారూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోర్నత్రే ఆంగీర్ద బాహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షయ ప్రరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూలప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయకర్మణో క్షాతివశాది ఉత్పత్తి స్థితడే కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసో ధర్మణ పౌత్రాయ ఆంగీర్ద బాధస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షయ ప్రరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతాగణ నికుట మకుట మణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య
श्री महाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आंगीरद भारस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्ररान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्य पीतांबरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढ़ाय अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासु जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्साम धर्मण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवच्युपनाप्नुवानारोदलपञ्चार्षे प्ररानुत भार्गवसुगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं अनन्तगुणात्मिकां भृगो सङ्कल्पतनयां भार्गवीं उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीत्वमे दास्यामि ऋग्यजुस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणैध्रत्रयार्षे प्रराणुत काश्यपसुगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यप प्रजापतेः सङ्कल्पतनयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीत्वमे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणेतां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्ष्य कालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रयच्छामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा स्वरूपा सद्गुण्यस्तरदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो निगृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी सदैव हम पर अनुग्रहित रहें, हम पर अनुग्रह करते रहें, उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। इसी प्रयास में हम सब अनेक कैंकर्य संपादित करते रहते हैं, निर्वहन करते हैं। उनमें से एक यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण महिमामयी कैंकर्य है कल्याणोत्सव। इस कल्याणोत्सव का शुभारंभ भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के अनन्य भक्त हरि संकीर्तनाचार्य श्रीमान ताल्लपाका अन्नमाचार्य जी ने प्रारंभ किया था। इसका शुभारंभ इस कल्याणोत्सव का, इस विवाह महोत्सव का 15वीं शताब्दी में लगभग 600 वर्षों पहले और एक अत्यधिक ही सुंदर व्यवस्था उन्होंने यहाँ बनाई। वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार यह परम पवित्र विवाह भगवान का महोत्सव के रूप में प्रतिदिन मनाया जाने लगा। अन्नमाचार्य महाराज के वंशज आज भी कन्यादान कर रहे हैं भगवान के लिए। पूरे वंश को भगवान ने तार दिया है। परमपिता भगवान वेंकटेश्वर स्वामी परम दयालु हैं, कृपा सिंधु हैं। उनकी अभ्यर्थना, उनकी पूजा, उनकी प्रार्थना करने से वे हमारे योगक्षेम का वहन करते हैं। ये जो अर्चकगण हैं, ये सब अपना जीवन यहाँ पर समर्पित किए हुए हैं। इन्होंने वैखानस आगमोक्त पद्धति के प्रकांड विद्वान हैं।
दीक्षित गोपीनाथ दीक्षित महाराज जो प्रथम पुजारी थे भगवान के, उनकी यह 45वीं पीढ़ी अभी चल रही है और लगभग 30 व्यक्ति 4 परिवारों से 30 लगभग 30 अर्चकगण 4 परिवारों से यहाँ पर पूजन कार्य में लगे हुए हैं, अर्चक अर्चना, और 15 लगभग 15 और अर्चक गण उनके सहयोग के लिए। इस प्रकार लगभग 50 अर्चक गणों का एक दल है जो भगवान की पूजा में नित्य समर्पित रहता है और इनके अलावा और किसी को भी यहाँ पर अधिकार नहीं है पूजन करने का, न ही गर्भगृह में जाने का। बहुत ही ज़्यादा अनुशासित यहाँ पर भगवान की पूजा होती है और बहुत ही कड़े नियम हैं यहाँ पर। ये सब अर्चकगण सब त्याग पुरुष हैं, इन लोगों ने अपना जीवन यहाँ पर समर्पित किया हुआ है। वैखानस आगमोक्त पद्धति यहाँ पर अपनाई जाती है। भगवान की सेवा में आइए हम सब उनके चरणों की ओर ध्यान देवें। भगवान भाव देखते हैं, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कहा है भगवान ने। बाह्य आडंबर से उनको कोई प्रसन्नता नहीं होती, उनको प्रिय नहीं है ये आडंबर, बाहर के दिखावा जो पूजा करते हैं लोग, इनसे बिल्कुल ही भगवान को प्रसन्नता नहीं होती है। वे चाहते हैं सच्चे मन की भक्ति। कुरुवर नंबी नाम के एक महान भक्त थे, वे कुम्हार थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे और निर्धन थे, गरीब थे। वे मिट्टी के पुष्प बनाते थे और भगवान की पूजा किया करते थे सच्चे मन से समर्पित होकर के। और उसी राज्य के राजा थे राजा तोंडमान, वे स्वर्ण पुष्पों से भगवान की पूजा किया करते थे। वे भी भक्त थे, लेकिन कुरुवर नंबी की भक्ति का अनुपात बहुत अधिक था। वे अत्यधिक समर्पित भक्त थे, इसलिए भगवान ने कुरुवर नंबी को पहले मोक्ष प्रदान कर दिया था। इस प्रकार भगवान जाति, वर्ण, निर्धन, धनी ये सब नहीं देखते भगवान। वे देखते हैं कि ये मेरे कितना बड़ा भक्त है। जिस प्रकार से एक गरीब स्त्री कहा जाता है, गरीब स्त्री रहती थी, भगवान के मंदिर की सफाई करती थी। वे प्रतिदिन देखा करती थी कि पुजारी गण नैवेद्य चढ़ाते हैं भगवान को, फिर पर्दा लगा करके वे चले जाते हैं। पूछने पर पुजारी ने कह दिया कि इसका भोग लगता है, भगवान भोग लगाते हैं, भगवान खाते हैं, इसलिए पर्दा लगाया जाता है। तो एक दिन वह गरीब स्त्री जब कोई नहीं था मंदिर में, सफाई उफाई कर रही थी, तो उसने भी बड़े साफ सुथरे से सफाई से कुछ बना के भगवान के लिए प्रसाद अर्पित किया और उसके मन में यह था कि भगवान आके खाते हैं, और वो बैठ गई। अब भला पत्थर की मूर्ति थोड़ी कुछ खाती है, लेकिन वह भोली भाली परम भक्तिन स्त्री उस भगवान के सामने जिद में बैठ गई कि आप आइए और खाइए। इस प्रकार से 2 दिन वो बैठी रही और कमज़ोर पड़ गई, कुछ नहीं खाया उसने। तब भगवान पसीज गए और वे स्वयं आ करके उस भोजन को ग्रहण कर लिया भगवान ने, और उस स्त्री को धन्य कर दिया। इस प्रकार भगवान परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं।
अब ये मंगल सूत्रों का प्रक्षालन हो चुका है। अब दोनों माताओं को यह मंगल सूत्र धारण करवाया जाएगा, माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी को। और यह परम पवित्र मुहूर्त मांगल्य धारण का अब आ चुका है। दर्शन करें, प्रणाम करें मंगल सूत्रों को। यह परम पवित्र मंगल सूत्र भगवान भाग्यमत्वैदत्तायादास्तं विपरेतना श्रिये जातश्रियानिर्याय श्रियंबजो चरदृभ्यो दाति श्रियंबसानामृतत्तमायन् भवन्ति सत्या समिधां दद्रुः माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कंठे भद्रामि शुभगे रक्षत्वं भुवनत्रयम् श्रीदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो निरुण्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। प्रजापतिस्त्वामगं राजानमसृजत तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं वधूर्मागुं समेधवस्तता सौभाग्यमत्वै दत्त्वाजाधास्तं विपरेतना मेधिनी देवी वसुन्धरा स्याद्वसुधा देवी वासवी ब्रह्मवत्सः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मणः भूदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो निरुण्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీవేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీవేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు. వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు. నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును. ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీవేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. ఇమామగ్నిస్త్రాయతాంగారభత్యః ప్రజాం చతుమత్యవాసాత్ తదేమ్రాజావృణోన్మన్నతాం ధేగుస్త్రీపౌత్రమహన్నరోధాత్ స్వాహా. ఇమం మే వర్ణస్సు దేహముద్వాచమృయా త్వం వత్సరాచకే స్వాహా. తత్వాజామి బ్రహ్మణా వందమానస్తాశాః తేజమానోభిర్భిः అహేడమానో వృణే హవోద్రియం సమాన ఆయు ప్రమోషి స్వాహా. తన్నోగ్నే వృణస్సు విద్వాన్ దివస్సేడవయాశిష్ఠాः జ్యేష్ఠో పండితమస్సోషుడానో విశ్వాద్వేషాంశ ప్రముత్య స్వాహా. తత్తన్నోగ్నే మో భవతి నేదుస్యావసోబ్జష్టౌ
अवयक्षणाभरणमृणानुविहिमृडिं सुहोनेधि स्वाहा त्वमग्ने अयास्तयासन्मनसायितः अयासन् हव्यमुषेयानो देहि भेषज स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐते नमः स्वाहा नमते नमः स्वाहा सरस्वते नमः स्वाहा देवसवितः प्रासावीः ओं भूर्भुवतिपुरोत्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमं करिष्ये ऐते नमः निस्वा नमते नमः निस्वा सरस्वते नमः निस्वा देवसवितः प्रसवा इमां राजान्त आज्यमभिगार्य इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नार्युवब्रूते अग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्तां ज्ञातयो मस्वाहा उदायुषा स्वायुषोदहृदेनागमृतेनोत्पर्जन्यस्य शुष्मेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्वयाभ्यं धाराधन्यायिव अतिगाहेमहेभ्यः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नार्युवब्रूते अग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्तां ज्ञातयो मस्वाहा उदायुषा स्वायुषोदहृदेनागमृतेनोत्पर्जन्यस्य शुष्मेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्वयाभ्यं धाराधन्यायिव अतिगाहेमहेभ्यः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां तदग्निरणमन्यतां यन्नार्युवब्रूते अग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्तां ज्ञातयो मस्वाहा उदायुषा स्वायुषोदहृदेनागमृतेनोत्पर्जन्यस्य शुष्मेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्वया वयं धाराधन्यायिव अतिगाहेमहेभ्यः ओं भूस्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवः स्वस्वाहा ते नमः नुते नमः सरस्वते नमः देवसवितः प्रासावीः ओं भूभतिपुरोत्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते सर्वन्तरपर्यातरणात् प्रायस्तार्थम् अतो दिवायितवैष्णवं करिष्ये तेन मुनिस्वा नमते निस्वा सरस्वते नमः निस्वा देवसवितः प्रसवा ओं मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानदेवदं समूढमस्वां श्रेय स्वाहा त्रीणिपदाब्जक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततोधर्माणधारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणुपसेतो वृदानुपसुषै इन्द्रस्यैजसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसन् सूर्यः दिवि वचक्षरादग्स्वाहा तद्विप्रासो विण्यवोजार्धभागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग्स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐते नमः स्वाहा नमते नमः स्वाहा सरस्वते नमः स्वाहा देवसवितः प्रासावीः ओं भूभतिपुरोत्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलयुक्तं परिष्टातन्त्रं करिष्ये तेन मुनिस्वा नमते निस्वा सरस्वते नमः निस्वा देवसवितः प्रसवाम् इदस्य क्रमणोत्तरीडितं विद्यान्योन महागुणम् अग्निस्य सृष्टार्थं करोतु स्वाहा अग्नेः सृष्टगते स्वतावतातेनां कामानां समुद्रेत्रे स्वाहा अग्नेय स्वाहा अग्नेन्नादाय स्वाहा अग्नेन्मते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानाष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नेः सृष्टगते स्वाहा वास्तवते नमो वास्तवते स्वाहा यन्मात्मनम् इन्दावोदग्निस्तत्पनदाः जातवेदावचषे स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात्मनेन्द्रं बृहस्पतिः पुनर्मेश्वायुवं चक्षात्मुक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वसिष्ठेभ्यः स्वाहा भोजनदृष्टैः स्वाहा निष्कृतैः स्वाहा देवराध्यैः स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा वृद्ध्यैः स्वाहा समृद्ध्यैः स्वाहा सर्वसमृद्धैः स्वाहा आश्रायतमत्याश्रायतम षट्कर्मतिनो अग्नि अतिरिक्तं कर्मण यच्छेनमग्नः पर्वाणि प्रतिनेत कल्पयन् स्वाहा क्राजे देवान् स्वाहा यथोः शेषधीमे स्वाहा समिधि तेजोस्तेजोमय स्वाहा यमस्धीमे त्योर्मे भाई स्वाहा सूर्यधीमे चक्षुर्मे भाई स्वाहा सोमस्धीमे चित्तमे भाई स्वाहा वायुर्धीमे प्राणान्मे भाई स्वाहा
ब्रह्मणो धीमे बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्नि सप्त सप्तिष्पान् सप्तर्षि सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तात्वा इंति सप्तयोनि रावण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं देवर्भुक्तं देवभुक्तं वौषधे वनस्पति गंधर्वास्य भुक्तं अग्निजीर्णं वेदजीर्णं देवजीर्णं पृथ्वीजीर्णं वौषधे वनस्पति गंधर्वास्य जन्नग स्वाहा समन्तां भर्विषागतेन समादित्यै कुशभिस्समृद्धिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा सप्तते अग्नि समित सप्तैपा सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्ताहोत्रा सप्तात्वा इंति सप्तयो निरावृत स्वागतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो ज्योस्त्रिपदो पृथ्वीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां वषधो वनस्पति गन्धर्वास्य त्रिप्यन्तां वेदक्षप्रदामा प्रदामा साक्ष्यमस्तत्रिप्यन्ताम् ऐतेन गस्थानं तेन गस्तास्तेन गस्ताः देहदः प्रासावीः पवित्रं से पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णं से पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सन्मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षतेजो क्षमामे चेताः राजाः देवात्रा मार्जन्तां सर्वपरिज्ञा दक्षिणता विष्णुः सनसि पश्चिमता विष्णुः सरस्वती सर्वाण्णान् समोच्य ग्रन्थिं विसृज्याद्भ्यः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामा भवोषधयो मरुतां वृषधयश्च दिवं गच्छततो नौरुष्टिमेरे स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्र्यायुषं त्रिदेवानाः त्र्यायुषं तन्मे अस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाज बलाज शताज शतञ्चपत्रे त्र्यायुषम् दीर्घायुत्वाज बलाज शताज शतञ्चपत्रे त्र्यायुषम् आपोहिष्टामय अभोस्थानम् ऊर्जेदातना महेर्णा चक्षे योपशोधमर्धस्तस्य वार्यतेन उषतीरिव मात्रः तस्मारङ्गमाभो जनः यत्तेऽग्ने तेजस्वीनाहं तेजस्य भूयासं यत्तेऽग्ने वर्चस्वीनाहं वर्चस्वे भूयासं यत्तेऽग्ने हरस्वीनाहं हरस्वे भूयासं मयि मेधां मयि प्रियां मयि अग्निस्तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रियां मयि इन्द्रियेन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रियां मयि सूर्योऽध्यात्मो दातु समावृषभो रोहिताक्षसूर्य पुष्पन्मसापनातु ओं च मे स्वरश्च मे यज्ञपते नश्च यत्तेः न्यूनं विस्मये देवते तस्मै धीर्मः बालकदम्बा च दम्बा सत्यहीनं वा पुष्पहीनं वा होत्रहीनं वा सारभाग्ने जातवे श्री भगवान् प्रज्वलितो नमः कायेन वाचा कायेन वाचां चेन्द्रिर्वा मध्यात्मना वा भवति स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासुखं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योभारं निवेदयामि गुडोभारं निवेदयामि अग्निम् आदित्यं उपगच्छामि सर्वं श्रीभूनीलासमेत श्रीनिवासार्पणमस्तु। सर्वम श्री भूनीला समेत श्रीनिवास अर्पणमस्तु कह करके अर्चक स्वामी ने भगवान के विवाह होम के पूर्णाहुति को संपन्न किया है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह विवाह महोत्सव
तिरुमला के आनंद निलयम मंदिर में वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार संपन्न किया जा रहा है। अब वारणमायरम का यह पवित्र कैंकर्य पारंपरिक कैंकर्य संपन्न हो रहा है। इसमें अर्चक स्वामी एवं अन्नमाचार्य महाराज के वंशज इसमें भाग लेते हैं। यह भगवान के विवाह होम की पूर्णाहुति के उपरांत किए जाने वाला परम पवित्र कैंकर्य है। अब अर्चक स्वामी भगवान के समक्ष जाकर प्रणाम कर रहे हैं। उनके अंग वस्त्र को उतार करके प्रणाम करके अन्य अर्चकों को दे रहे हैं। और अब पुष्पमाला, भगवान की पहनी हुई पुष्पमाला को उतार करके दोनों वधुओं को, दोनों जगन्माताओं को, माता श्रीदेवी एवं भूदेवी को बारी बारी से पहनाया जाएगा। पहले ये माता श्रीदेवी को, महालक्ष्मी के अवतार हैं, ये पहनाया गया। भार्गव गोत्र की उत्तर फाल्गुन नक्षत्र में कन्या राशि में प्रकट हुई हैं माता भूदेवी। और परम पिता श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी भारद्वाज गोत्र के श्रवण नक्षत्र के मकर राशि में प्रकट हुए हैं। परम पिता भगवान वेंकटेश्वर स्वामी महाविष्णु के अवतार पर ब्रह्म हैं। उन्हें बारंबार प्रणाम है। अब इस पुष्पमाला को द्वितीय वधू मातेश्वरी श्रीदेवी भूदेवी को पहनाया जा रहा है, जो कि इस विवाह की द्वितीय वधू हैं मातेश्वरी। माता भूदेवी। अब दोनों माताओं को भगवान के अगल बगल ला करके प्रतिष्ठित कर दिया जाएगा और भगवान हमें दोनों उभय देवियों के साथ, दोनों देवरियों के साथ हमें दर्शन देंगे। आइए हम भी प्रणाम करें भगवान एवं माताओं को। ये सब भक्तगण सौभाग्यशाली गण हैं जिन्हें प्रवेश दिया गया है यहाँ पर कल्याण वेदिका के समक्ष बैठ करके इस परम पवित्र विवाह महोत्सव का दर्शन करने का। अब ये अर्चक स्वामी अपनी अन्य पूजन को करते हुए भगवान को अक्षत पूजा कर रहे हैं। माताओं పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టి
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ